What's up mga Sombel? It's me, your boy. Right now, we're here at Panas discovering the waterfalls of Consolacion. Alright. So for today, we're going downtown and here is El Siga on the mix. Tumoni ang daan guys. Mga 30 steps kung maligid ka. So di kayo mong ligid, mga 20 steps. Ano ka amazing. Nandiyo mo adventure from Consolacion proper or lungsod mo moagi mo Ulpuga, other mga barangays. I-search mo sa Google, digin makita eh. Pero muhatag sila direction sa Panas. Ang imuha na lang pamagi is question and answer. Maabot juga, nakasaka ta mga 1.5 hours. So can you hear the water splashing already? It's the waterfalls, natatagak na falls. May pa ang water na fall. So yeah, karon na padaw namin naog. Still na pa mi nagnaog pa mi. Pagbasa gid ang gikan uwan or basa kay kuan jud kayo lisod kayo ang gianan kay basa. Always check your parameters and safety ka. Always kuan gid sakto nga steps. Ha? Di ba? Shit! So please check us out kay nang padaw pa mi naog kay burag lisod kay ang daan. Let's go. Hinay ka dong. Danlog jud ka adyo ay. Anong masasabi mo, pre? Duwa lang damo na. Mao ni ang first stage nga makita nimo igabot nimo sa tiil sa waterfalls. Gauwan man gikan so kusog gid kayo ang kuan daw ganiha baha. Pero kay hubas-hubas naman. Hinay LC ka. Hinay bong. Tangina mo Sombel. Labang na be. Challenge for me on how to jump this kind of extra challenge extra. How to jump higher like Sanji, you know Sanji? Sanji madapak ka. That, man, What the just fuck, like man? Just like that. Tangina magbabalik kami. I will teach you guys the proper way, the parkour of labanging this bugan. A different way of labanging this. Don't walk to your bugan. Look like this, oh. Basic. Sa amin. Let's go. I'm gonna show you guys the bridge of Tirabitia. Imagine this El Siga will cross without no fear. Oh, the guy with no fear. What can you say, boy? Basic ay atay. Uy, port. Hindi ka mamalit na sinakasagubatan. One hour later. It's nature, man. Yeah. Imagine, Consolacion, man. Come guys, nag-adventure pa nang hita pa sa falls. Asa man ni padung? Sini. There's a road we're walking right now, but we don't know asa padulong. Uy, there's a vegetation. I guess this is it, Pansit. Let's go. So guys, the good thing is, nami sa falls, darang falls ay mo na siya. Consider, naglare na diya pa doon na ubot. Mami sa babaw sa falls. We're actually lost. Mubalik Miss Agi. No, sakar sa balik. As per Will Dasovich. Bro, it's good for the vlog. Karon guys, namalik Miss Agi kay sayo pa magigian. Ganyan abot mi ato sa falls to siya pero sa babaw dito siya sa falls. Bisa tinuod. Namabot mi atong sit-in. Pero tanawa mo gianan ron pag adto sa katong murag tiil na gid sa falls na taga-kanan gid sa falls. Kamatay, tanaw, I'm sweating, boy. I'm so hot, let's go. Tanawan yung silsiga. Unsa ka dangerous sa kaganan. Na, boy. That's how you do it. Ako ka video. Very dangerous, pero abot ground floor ko dito. Itong gripping, kuwang sa briefing. Let's go. We'll be back. Tabot kami sa tiilan. Tawa, na siya. Lubog siya kay baha mo good. So at least naabta na mga kubas na. So always be careful and check your weather every time because knowledge is power. You say to the post, man. Trying hard to be easy but forget about all things. Kamadungog eh. I just forget everything in the world. I step into my victory. I feel ang blessings sa waterfalls, man. Lubog lang kay baha, pero naka-swimsuit pa ko, ligo ko dito say. Ano day? Tug mo. Ano siya, worth it gina mo pag-ari. It takes time to go up and to go down to see the scenery of this kind of magnificent
waterfalls. It was a great adventure na saag ni, pero kanang pagkuman sa saag, pagtulon na nimo asa ang dan, kabaw nakaasa. Dagang isa kagianan, adto ka sa katong taas, shortcut. So ay tuwa ng shortcut, gatay kung agi kag shortcut, sus mas delikado. Shortcut is dangerous. Long-term relationship takes time to gain more practice. Karon guys, musaka na may balik kay hapit na mo ngit. But sunod bubalik mi diri. Thankful mi kay nabot mi diri sa falls. Imagine this falls, oh. Konsolasyon Panas. So proud. I wish na kaning nga lugar ma-develop man gani, pero at least ba dili ma-damage ang hangkon nature. And what about by next week we'll be back here, and kay ang lubog pa man ang tubig, pero lami di kay ligo kay gikan naog, lami kay ligo. Yeah, pero thank you so much for watching, and let's go.